Nimm das Okay, zurück. maraming salamat sa mga nanonood dyan. Ich will ein Tattoo. Salamat sa panonood kahit di pa natapos. Oh, hä? Ja, tolle Wahl. Also, was soll ich jetzt machen? Ich bin ein Idee. Uy! Sabi ko na nga ba nagtotroll ka eh. Magtotroll ka. Ton, inahan mo yan, Ton. Inahan mo yan. Ashton, inahan mo yan. Der Arbeit. Puh, das ist ganz schön hart. Sa, inahan mo yan. Im Tempo werden wir ja nie fertig. Ashton! Inahan mo yan, sabi eh. Ich brauche ein besseres Werkzeug. Halt dich gut fest, halt. Halaan mo yan. Mein Traum ist wahr geworden. Danke. Bye bye. Puh, das war gefährlich. Hey, Graham. Oh, hi, willkommen. Ich hätte gerne ein Porträt-Tattoo. Oh, sorry, aber wir gehen hier nur Superhelden. Oh, wirklich? Schauen Sie dir das mal an. Mal sehen, wie dir mein Barbie-Glitter gefällt. Wow, unglaublich. Also, legen wir los. Sieh zu, dass du seine Puppenaugen widerspielst. Und, was sagst du? Oh, wow. Die ist süß. Einmeldung. Ken heiratet Draculaura. Haben Sie Ken gesagt? Nein, auf keinen Fall. Mein Plastikherz ist gebrochen. Mach es weg. Bitte, bitte. Aber wie? Oh, ich weiß. Keine Panik. Gwen, bist du dir da sicher? Dieser Betrüger wird spurlos verschwinden. Perfekt. Ich habe schon eine Idee für ein neues Tattoo. Aha. Und welches? Ein Kunstwerk. Das ist es. Sieh dir das an. Und jetzt setzen wir dich hier wieder zusammen. Wow, Gwen, du bist unglaublich. Gern geschehen und komm wieder. Wer ist denn da? Oh, na du? Oh, hi Spidey. Ich habe dich gesucht. Man sagt, du bist die Beste in diesem Geschäft. Die Sache ist die, ich brauche dringend ein Tattoo. Wie wär's, wenn wir zusammen in Gas gehen? Boss. Yan, wala na. Sakit. No troll. Okay, this is fine. English. Australia. Pupunta kami sa Australia sa susunod. Pasensya na, mga kaibigan ko. Doon na kami magbabakasyon. Joke lang. Noon na rin kami mag-aaral. Pasensya na. Doon na lang magpo-post. Australia. Ay, matagal pa yun. Matagal pa yun, ah. Baka sabihin niya, ngayon na. No, bro, na. No. Hindi pa ako ready. Hindi ako marunong mag-English. Unti lang, unti. Can I speak English, guys? Kartolito, potamo, kokopanto, elefanto, bombardino na. Guys, laban ako, guys. Yan ko, guys. Ito pangalan ko. Ito, yan. Kartolito, potamo, kokopanto, elefanto, bombardino, krokodilo, pionero, kolobiro, get up! Yay! Tignan ko mo. May pindutin dito? Nagtutrol nga. What are you selling? Kain ka daw. Papayag ka doon. May stock pa dyan. Ano to? Bean chair. Yan. Ano yan? Pan-design. Enumenes Quatres. Ako nga pala si Cheese. Nakatira sa Pilipinas. Alam mo nga yan. Alam ko yan. Alam ko yan kasi grow a garden that sayang yung pera ko. Quintillion. 10 quintillion. Uy! Uy! Malaka! Ah! Siya!
Ready to Ba, play. may ano. Naka-admin. Wow. Okay. Wow. Amazing. Joke lang. Hihi. Nagma-prank lang. Ano kaya to? Ano kaya? Bobo naman mang troll nun. Wait lang. Gago. Ano? Gusto mo pa? Ang para sa'yo. Huwag ka mang troll, ah. Mole! Nag-gold! Ay, nalagi-laga. Tignan mo, mole Okay, na wala gold. nang tatraw. Ginakuha ko, tignan mo. Oo. I'm not cheating, bro. Iba, ni na gold. Sa loob. Dermat egg. Ano yun? Dog. Ano? Bear! Wag ka! Nakatingin ako sa ibang cellphone. Tongting! Naislap. Parehas. Tan. Asan may... Dinold ko, gagamitin ko itong lahat na napanalun ako. Okay, let's back. Oh. Napalakasigaw ko. Sapata ini anak what do you toma wait toma i toma i let's nalaglag tanga Bagi ang sa talon Bagi wow Pinaganda to eh. Ay, kumusta mga pre? Kuya Chase, kumusta mga pre? Kumusta? Wawa de admin war admin yung ano mamaya guys magpapasa ako mamaya ng admin to grow a garden nawala ng signal yun na guys magpaparaw mamaya magpapasa mamaya sa YouTube ng grow a garden update lalaro ako tuk kaya kung naka-live ako, naglalaro kayo, pasensya na. Pero bukas ko mapapost kasi gabi na yun mga 10 PM yun alam niya guys, gising pa ako 10 PM, alam mo yun. O kaya bukas na o kaya mamaya ko na mapapost. Di naman ako natulog joke lang. Masaya pa naman magtingin. Galing no. Hindi ko man kapampangan daw. Ba't may kasamang Bisaya? Kaktorito potamo, kokopanta elefanto, bombardiro, krokodilo, pio, niro, kolobiro. Pwede kumanta, pre. Ang saga sa... Record. Pre, pwede kumanta, pre? Oo. Motherfucker. No. Bitch. Bitch. You're a bitch, bro.
Joke lang, hindi ako nagmumura. Si Kim din. Eh, sige. Nalaglag, Lord. Panginoon, nang troll sa akin. Please, jump. Okay guys, hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa panonood. Goodbye.